কি করছি মাম্মা? Where is your book? And কি করছি? কি করছি রে? কি করছি? কি করছি? মিনি কি করছি? মিনি কি করছি? হ্যাঁ? কি করছি? কি করছি? কি করছি? কি করছি মাম্মা? কি করছি? কি করছি? এই হাই, কি হয়েছে? কি হয়েছে? কি হয়েছে? কি হয়েছে? নিমি এটা নিমি, 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 নিমি। মাম্মা কি হয়েছে? जाने के बाद जग्गे को भले ही किसी दीवार का मूड हो या ना हो, और उसने हर साल राखी के दिन तुमसे मिलने की कोशिश की। अगर वो नहीं आ पाए तो तुमने उसे राखी मिनी কি করছিস?